طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كدفتر ميدين المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة للعلامة الإمام الكبير الحجوري وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا وغفر الله لوالديه. bawde yettude Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴorɗo e meɗen kaɗo diina islam duwani ɗen ɓurnaɗo tagee fo annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ka deftere meɗen nde ceerno meɗen imam alhajuri walli fani en deftere himmude iɗen ka mas'ala capanɗe nayaɓo e tataɓo capanɗe nayi e tataɓo ɗum woni fi as-su'al as-salis والأربعين في السؤال الثالث والأربعين. فإذا قيل لك كم أنواع التوسل المشروع فقل ثلاثة أنواع. أولا التوسل بأسماء الله وصفاته والدليل قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله تعالى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. التوسل الثاني هو التوسل يعني توسل العبد إلى الله تعالى بعمله الصالح والدليل قول الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار سورة آل عمران وقوله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومن السنة حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم الغارة فتوسل كل واحد منهم بخالص عمله متفق عليه. ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما التوسل الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح والدليل حديث أنس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا فدعا فمطرنا. طيب مسألة همدني كعقيدة بمعنى كتوحيد كفنده التوسل وسيلكم الله تبارك وتعالى نبيا كالقرآن مصفي جيا بما كبين يبتغون إليه الوسيلة يعني الوسيلة ذكرت في القرآن وعرفت في السنة وسيلة جنگامك قرآن اندامك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كن ويتي وسيلة lomborde intermédiaire ma intermédiation بمعنى goɗɗum no e juuɗe Muhammad Diang Ahmad Diang ɗo ko faalaɗa an Muhammad Alpha ndaara noon no heɓira ɗum e juuɗe makko heɓira ɗum multugol mo antun kanko tun hendoɗa ma heɓira ɗum rewrugol ceerno Mouhammad Yahya sabu relation e weldigal ma jeydigal hakkunde maɓɓe ma saboniral rewra Mouhamadou Yahya hetta konko woni e juuɗe on mo faalaɗa hettude konko faalaɗa hettude e juuɗe mum ko ɗum wiyete wasila. masalan woɓɓe no wiya wasila ƴangal en ari ha ka caangol hiɗen hato jini e ɗum to gaɗa to ko honno rewreten ka hoore caangol ɗon fi hettugol konko faalaɗen en aafay ƴangal ma kewal ma kolewal ha ma dartoɗe moƴƴa ndaare ndiyan ɗam moƴƴa si ɗe gayna fubbagol ngol ka
ni konko rewruɗa ɗon e hewtugol e o faale ma ko ɗum wiyete wasilatuka ila hadafik lomborde ma nden en faami ɗum ka joni noon ɗum ɗo fof ko fino faamira kalimatu wasila ma kalimatu attawassulu fi lluga amma ka sharia ko honɗum wiyete attawassulu ka sharia dina ka tawhid ka aqida ko waɗugol hunde hakkunde meɗen e Allah fi heɓugol nema makko kanko Allah imma ndiyam makko ma hafranal makko ma yurmede makko ma aljanna makko ma jaɓanede dewal mafhum ko sen faamigo e kalima on e hoore makko si naten noon firgol mum attawassulu ko wiyete wasila kon koko waɗeten hakkunde meɗen e Allah subhanahu wa ta'ala fi heɓugol nema makko wano yurmede makko nden ndiyam makko ɗan yo saaƴu gese men ɗen moƴƴa ma ndiyam ɗan yo usto sabu ɗan tiiɗi pankare ma yafanede bakkatuji men ma heɓugol aljanna makko on tentini la siyama tentini ka heɓugol ndiyam makko e hafranal junubaji ɗin e naadoyede aljanna ɗum wiyete alwasilatu fil aqida o wiye attawassulu en faami mana kalima on ka yande ara mi landi to yaaki on digi wiya tawassulu ko tawassulu ena ko ɓeyni goɗɗo goo wo ko on ɗum wiyete jilbabu o wi ko jilbabu kala ko en hattala an ma araftal jilbabu an daari jilbabu micro ko honɗum ko micro si andama ko micro wiyete kono ko honɗum ko be tindina golle mum e sifa mum o gando eni si wiyama attawassulu ma huwa awi attawassulu tawassulun haray andinari alwasilatu ma hiya wiya wasila ko wasila la ko lomborgal ka haala amma noon ka sharia koko waɗeten hakkunde meɗen e Allah fiyen heɓu yurmede makko ma hafranal makko ma aljanna makko joni noon koko wiyete wasila ma tawassulu fil ibada karama ko ɓe no fecci ɗum pecce ɗiɗi ɓe jantani ɗum noneji tati ɗi noneji tati ɗo koko ari kon e nder wasila ma tawassulu ma ko wiyete alwasila assunniya aljaiza hunaka wasila bid'iya attawassulu albid'i wa hunaka attawassulu aljaiz deftere men nde aroyten janngugol nden maadinu saada fi fanni tawhid ɗum no nder ton hino yanña so en gayni nde ɗo deftere inchallah tawassulu bidiya yankejo no woodi masalan kat tawassuli bil amwat lombugol mayɓe ɓen hakkunde men e Allah fiyo Allah yaafo en yarli no dagi dagaki lombugol mayɓe ɓen hakkunde meɗen e Allah fiyen heɓu moƴƴere Allah wano ndiyan yo saaju ɗum ko on ɗum ko shirkun eɗen famde ɗe yewtere moƴƴa amma lombugol wuuruɗo hakkunde men e Allah fiyo Allah yaaforo en sabu du'a makko ma fiyo Allah moƴƴoro e men ndiyan saaƴa sabu du'a makko ka jortagol mo ɓay ko moƴƴo ɗum ko honɗum hino dagi e par ce que famade nde yewtere en tampay koy ceerno kaari ceerno aboubacar hiɓe wuuri fewɗo ɗo wiyen ko alim hafizu lil qur'an amilu bis sunna ha wasilum lirrahim eɗen anndi o ko jokkuɗo en ɗan ko wunjiɗo qur'ana gollitirowo sunna ruuɗiɗo o ñamata ko harmi himo faami diina himo moƴƴini dewal makko aren ka makko wiye cheikh aboubacar haray ndi leydi ɗo de ande waɗi boneji ɗin ɗuuɗi meɗen tori on du'a torane Allah yalla ittan en ɗum no dagi kano harmi hino dagi mafhum hino dagi fi hen ɗum himo wuuri himo gayna ɗon du'agol toro e jikke kadi ɗe jikkuɗen mo ɗen kadi ko fi Allah jikkuɗen mo wona kanko hooliɗen no gayna en jikkumo e bange Allah gaynowo on fiyo torano en Allah en jikkumo jikke moƴƴe sabu moƴƴuki makko kin belajo Allah ƴettiray torare makko nden sabu ɗum no dagi amma noon
cheikh on mayino o fatinoke o wattinama himo ka gabru makko ko mapinimo toon joni kono daɗira lande e hasbore ko hoore makko mapinimo toon aren ka hoore gabru ɗon wiyen bon cheikh aboubacre ko a moƴƴuɗo wonno ko a gando ko a dewo ko a moƴƴo ko a jokkuɗo enɗan haray allah no ƴetta moƴƴiriji ma ɗin hara yandi faabo men ga satti wallu men ka allah ga satti ɗum dagaki no harmi mutlaqan ka karamakoɓe islamu de wonɗe wiwde wona ka karamakoɓe laawi sincaɗi baka e l'islamu ɗi ala hay fus humodiral islam torukun ma anzala llahu biha min sultan laawi ɗi allah addanari hujja mum ni ko islam inda ulamai l'islam arrabbaniyin ɗum ɗon dagaki e yiyoye joni joni en andu taw attawassulu ko tawassulani tawassulun sunniyun jaizun wa tawassulun bid'iyun haramun tawassul dagiɗo newnaɗo si o yani en waɗimo haaju yanani en rewi ɗon hino dagi hino moƴƴi haysi duwa on jaabaki e windante baraji e tawassulu bidiyayankejo harmuɗo jaabi jaabaki haysi duwa on jaabike ko fandi ɗen kon haysi jaabike hiɗen mari bakkatu ko bidiyayankojo moƴƴuɓe aranɓe waɗari o dagotako bal o naɓay e shirku sen watti arde hoore yenande aden moƴƴo ma aden faatiɗo barkinoren inde makko ɗen toroɗen allah allah jaabo enen no gasa faamen ko allah tori ɗen en waɗu tun kaari hakkude meɗen e allah allah jaabini majjiyankoɓe e ɓiɓɓe men si aroye janngo ko ɗum ɓe wiyata cheytane wahon yinayi e maɓɓe wonde wurin ko on ceerno ɗon wonno jaabinowo duwa on ko noon shirku waɗiri ka hoore leydi ɗo en majjaka tafsiruje ɗen fop woni jalaleyni woni sawi woni mikbas tanwirul mikbas woni honde de tafsirul khazini ha memoyi tafsiruje a'immatu sunna hanka imamu tabari sababu nuzul wala tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yahusa wa ya'uka wa nasra ɓe fuu e maɓɓe sababu nuzul ɗeɗo ayeje ko gotum ko wonde fa haula'i kanu min qawmi nuhin wa kanu qawman salihin riwaya ibnu abbas wonde ɓeɗo ɓe fuu e maɓɓe ko yimɓe moƴƴuɓe wonno fewndo annabi nuhu alayhi salatu wassalam hari ko rewaynoɓe allah bi mana ko waliyaɓe wonno ɓay ɓe fatike ɓe wattinaka nder hoɗo ɗabruji maɓɓe ɗin hikkidira ceerno wadda waali ɗo nasra ɗo ya'uka yahusa e ɗo woddan ɓe surra nokku ngutum ƙabruji ɗi joyte no anda ɗi mandina ɗi maha ɗi howa fii ko moƴƴuɓe wota fi maɓɓe iwoye tariha yimɓe maɓɓe ɓen waɗunoɓe ɗum waɗiri nden fandande zahiran e wiyay ɓe fandike ko moƴƴi amma batinan wa samratan ko fitna ka nder e ka dimɗe ko bone wontoyi ɓiɓɓe maɓɓe aroye wi hey so yii bi fuɗɗa mayede ganda ko jelu maayi fowno ka berɗe ɓeɗo tun no wattina ɗo alhaali no holli wonde ɓeɗo no septe ko wattina ka berɗe wallahi baba en ammin ɓay feƴƴini law qabiltu ara mi jaɓuno ɓay pellet hoɗo amen gon aafiya miside aafiya gali mombeya kaka suudu ka pati an defayno ɗon ko ɗon juulinde darna tamama soro an defanteno ɗon soƴƴare hirani ko ɗon juulinde darna si ɓe hewtiɗoyno toon kaka juuli ɗon ɓe wattinteno hara cowgil fajjuno tun wi waɗeɓe nder toon ko ɗon ɓe waɗitino par ce que ɓe andi ko ceerno ɓi ceerno bal kana yutabar waliyan ko ɗum andano ko waliyu ɓenta ko ceerno samba mombeya ɗimmo fi tarihi mouhammadou samba mombenkeɓe ɓen kamɓe onno ɗimmo ano ɓeni wattinen ɓe Conakry ɗo talibaɓe maɓɓe no ɗuuɗi ɗo julɓe ɓen no ɗuuɗi ɗo yahen Fuuta doniro en saabu kamɓe tigi ɓe wasiytono fewno gurdam maɓɓe o taɓe wattine juulirde bal hiɓe ŋermude ko koto maɓɓe e ben maɓɓe wattina kon e juulirde eni sen daari ɗum ɗon en taway adday fitna majjiyankoɓe ɓen si aroyi watta wiwde ko fiyen ɗum ceerno kaari no wattina ka berɗe ceerno kaari no ka berɗe
ceerno kaari ka nder hoɗo ɗo ono ɓuri ceerno kaari ka ɓerɗe na ɗum fof pakoytake e magasin goto goɗɗum ɗa wattande magasin goto ndaare ka bombre pinka mareteɗon magasin ji pinka e bombe ɗin en fof ɗen andi ɗi ka haɗa ɗum no clôtura interdit de rentrée garde e pinka no dara ɗum ko spécial cuuɗi ɗin e ɗurde Conakry ndu wubbanɗa ɗo wara no weeli fi ka palle no weeli fi o woyi yani sertigal si waɗi tun taskanɗe ɗen tiyodiray ko ɗum waɗi aray kala mayɗo yo naɓe ka berɗe joni noon argol tawa neɗɗo wattinaɗo manaka o wattinaɗon janto inde makko nden du'oromo ka Allah toro ɗum dagaki ko hatta dago ko ɓay a ɗaɓɓirimo ko gaynata yarle a wiyaymo ɗo ceerno Allah men tororima barki waliyu kaari waliyo matina o andinaymo ɗon o weltori Allah men tororima barki waliyu kaari o matina wallahi law kana hayyan haɗa mo wurunoymo ɗon so wi waliyu kaari meɗen hari ka mon ɗo yon torano men Allah ɓe maka e seeno yara ɓuriɗo seeɗa fewno miɗo durma ka mawa bisimillah haray waɗen fatiha e misal astahfirullahi ko waywa mu selli sella kono goɗɗum ardinte ka mawa joni jaɓe amina amma si o maayi o wata manifestade o wata mimminade holli wonde fewdo ɗon o gaynanta wuuruɓe si satti ha satti musidɓe julɓe tedduɓe ko nafata mayɓe ɓen ko wuuruɓen wuuruɗo nafay mayɗo a nafiraymo du'a a nafiraymo sadaka a nafiramo du'a nafiramo sadakaji moƴƴi ɗi waɗɗa ɗo e batteji makko wano gandal ngal o jannunoma jannangal wano jawdi ko okkornoma okkora jantoɗa inde makko moƴƴere yimɓe ɓen du'anomo ma du'anoɗamo kono kanko mayɗon ko ɗum o wawma nafirde la shay'a ƴettugol haqqillaji mum ɗin bugo e mayɓe ɓen wonde hiɓe nafa wuuruɓe hiɗen barkinoroɓe hiɗen ɓattoroɓe ka Allah ɗum ko e fooyo fayare jeeya wiyete fooyo faya wiyete fooyo faya kon ɗum ko hunde nde ala nafa osi fooyo nde wuttama hendu ha heewi yuli mo holori ɗum o holori fenande joni noon o wi ɗo attawassulu bi asma'illahi ɗo ko tawassulu dagiɗo gandi ceerno on ɗo raɓɓininani en ɗum ɗo mi yewtude yewtere juutunde fi en faamu ko wonɗen kon e mum o jantaki ɗo tawassulu harmuɗo on saabu honɗum haaju men ala e konko harmi ɗon ɓay en gollitirta ko woni tun arafna al batila la littiba'i l batil en andirari mere on fi en jokku mere on ka ko fi en rento ko ɗum si jantorɗen on mere ɗon o wi attawassulu yani wasila dagiɗo on ka islam o wi sa landama kam anwa'u tawassuli almashru'i ko jelu woni tawassulu shar'inaɗo on andi oɗo ko dagiɗo on yani tawassulu mo sharia on addi on ko noneji jelu amma harmuɗon en jantike mo ka tayib fa qul wi'u salasatu anwa'in ko noneji tati ara noon ko attawassulu bi asma'illahi wa sifatihi ko lomborgol ma lombugol hakkunde muɗum e Allah lomboro waɗira tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi inde Allah ɗen e sifaji makko ɗin en famiyotere ndin joni ko honɗum woni ɗum harayɗa torade Allah masalan wiya allahumma inni as'aluka bi asma'ika alhusna wa sifatika alula allahumma ko ayyo jooma inni no min as'aluka miɗo tororoma bi asma'ika alhusna inɗe ma moƴƴe ɗen wa sifatika alula e sifaji ma towuɗi ɗin ma wiya allahumma inni as'aluka rizqa alwasi'a allahumma ya razzaku Allah ko an yo arsikowo inni as'aluka rizqa alwasi'a min miɗo toroma yaajuɗo arsike yaajuɗo ko inde makko wonde toroɗamo ɗum razzaku sifa on ɗon ko honɗum ko ɗaɓɓuɗa kon rizqu on faamiyoten ndin allahumma innaka afuwun karimun Allah ko a yawtanowo ko a tedduɗo tuhibbul afwa iɗa yiɗi yawtangol fa afu anna yawtan men no fof ko inde Allah toroɗamo no sella joni ɗe gaddude dalil on ko fiye ɗum no sella Allah mo nodduɗa inde mum nden e sifa mum on ɗo emo maaya la yamut himo iwa la ko o baaqin ko heddotoɗo ko heddiɗo
e kadi honɗum ko kanko kadi woni ko du'a on tuugete mum kanko woni jonnowo on isan ko jonnowo on fontanɗa junngo afal jaari sa noddiri on inɗe makko e sifaji makko wa dalil o wi dalil on wonde ɗum ɗo no sella qawlullahi taala kaka Allah wi en ɗon walillahi l asmaul husna Allah himo mari inɗe moƴƴe fad'uhu biha tororemo ɗen Allah no mari inɗe moƴƴe inɗe labaɗe fotuɗe yoɗuɗe yeƴƴuɗe fad'uhu biha tororemo ɗen inɗe ɗon ɗum ka suratul araf ko mbo yamiri yo inɗe mum ɗen e sifaji mum ɗin torore Allah fad'uhu biha tororemo inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin no sella ko inɗe ɗen o janti ɗo kono sifaji ɗin hino nder ton lanna kulli ismin munfaridun bi sifatihi kala inde jantande haray sifa mayre on no anda sa wi alwadudu fa sifatu alwud sa wi aljabbaru fa sifatu ko aljabarut sa wi arrahmanu fa sifatu arrahma sa wi al ilahu fa sifatu al uluhiyya mana inde be no yaade sifa mum sa wi ɗo towuɗo haray sifa on ko towendi ne tedduɗo sifa on ko teddungal wa dalilu qawlullahi taala walillahi l asmaul husna Allah no mari hino wodanimo inɗe labaɗe ɗen fad'uhu biha tororemo ɗe wa qawluhu taala e nokku ka wi ɗon wa adkhilni bi rahmatika naadalan ka yurmede ma naadalan yo jooma bi rahmatika sabu o yi yewterni wa adkhilni nannalan bi mana naadalan bi rahmatika sabu yurmede ma nden sabu mana a barkinoriɗo on ɗum kanko Allah tawassul o mahallu tawassul on ɗo ko on ɗum nokku ko tugorɗa kon ɗo lomborɗa ko on ɗum ko halfere ba nden ko tugorɗa kon ko ɗaɓɓuɗa kon e makko ko yurmede makko nden mana awa barki yurmede ma nden yo jooma arrahmatu yurmede nden ko sifa e sifaji Allah ka donc sifa on e zati kin ko hunde wotere sa wi yurmede Allah nden e sa wi'imo kanko Allah ko hunde wotere o ndawiude sabu a wiyaari Allah e yurmede kaari ko wiiɗa ko Allah e yurmede makko nden ko ɗum waɗi no wiye barki Allah e moƴƴere makko nde o waɗi e kaari kono wiyetake barki Allah e kaari mafhum anda so nani yewten min wiyetake ɓay ko aqida ko tawhid wonde janngude faame moƴƴa de si feƴƴen ko neɓuɗen wo Allah yo laaɓuɗan heɓo heɗa wiya barki Allah e moƴƴere makko nden nde o waɗi e kaari nden mi heɓi hunde kaari kono ko barki Allah e kaari ɗum a woli haala bonka ɓay a wi barki Allah mana e barki kaari est ce que kaari no mari barki la ko barkinteɗo andi konko wiyeten ɗum barki kiya e barki kaari no waɗa barki no sertigoyi andi ko du'a wonde wiwde kaari no jaabinana du'a mana kaari no barki kaari ko joom barki ko yanganiɗo nene mum e ben mum moƴƴere nden hino arde e makko ɗum no serti e barki kiya ka tawhid wa adkhilni naadan bi rahmatika barki yurmede ma nden saabu yurmede ma nden fi ibadika ka dente jiyaɓe ma as-salihina moƴƴuɓe ɓen andi ko annabajo e nelaɗo torori ɗum Allah hombo anditi ko hombo ni ya ahla al-Qur'an tarraku hombo ni o annabajo toriɗo ɗum kay waɗay tamrin devoir à la maison homework ɗaɓɓito en ko hombo waɗi nde torare ɗo en feƴƴata en andari ko hombo ɗay ko du'a annabajo ni wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin annabi Suleyman simore honde ɓeeɗa wi Yusuf ka namli Yusuf an wiiɗa Suleymana ka namli en fonte kalla ndaren ɓeeɗo wi Yusuf an wiiɗa ene namli on kan en andino ɗo nawata waɗ men ɗon joyre payko sare ko 19 suratu namli joni noon ko annabajo on mi wi ko hombo tori o tora nde torare ɗo annabi Suleymana huwa ko annabi Suleymana wi
wa adkhilni jooma naadam bi rahmatika sabu barki yurmede ma nden fi ibadika e dente jeyaɓe ma asalina moƴƴo ɓen andi ɗo o lombori hon ɗum yurmede Allah nden yurmede nden ko nde hon ɗum ko nde sifa e sifaji Allah tabaraka wa taala ko ɗum waɗi dowga attawassulu bi asma'illahi wa sifatihi no waɗire tawassul inde Allah nden e sifaji makko ɗin ɗon famike ka mahim tawassulu ɗimmo tawassulul abdi ila allahi ta'ala bi amalihi salihi waɗirgol tawassulu jiyaɗo Allah lomboro ma lomba hakkunde makko e Allah fi heɓugol moƴƴere Allah nden o lomba golle makko moƴƴe ɗen hakkunde makko e Allah en faami yoten nden ɗo faamike tawassulul abdi lomborgol jiyaɗo Allah on ila allahi ta'ala faade ka Allah bi amalihi salihi golle makko moƴƴe ɗen kanko tigiɗi o golli ɗen nukta muhimma jiddan e yiyay joni ka hendu wifi ñuguru mana ka wude tarti ndi jiyaɗo Allah hino lomboro golle makko moƴƴe ɗen o lomba ɗen hakkunde makko e Allah fiyo Allah yaafomo ma yo heɓu moƴƴere Allah wa dalilu qawlullahi taala dalil on ɗo kaka Allah wi ɗon daluye Allah Allah wi allazina ɓen yaquluna ɓe no wi'a rabbana jooma amin innana no menen amanna min gomɗini iman on ɗo ko golle on ɓe golle maɓɓe kamɓe on ɓe torade ɓen ka yani al imanu huna amaluhum ɓe wi rabbana jooma amin innana no menen amanna min gomɗini ɓay min golli gomɗinal ngal faghfir lana zunubana yawtan men bakkatuji amen ɗin waqina dandamen azaban naari lette yiite ngen mana ko honɗum ɓe toriɗo Allah yalla danduɓe bone mum yiite ko honɗum ɓe tori Allah yalla hokkuɓe ɗo aljanna ne ko honɗum ɓe lombi hakkunde maɓɓe Allah fiyoɓe heɓuɗiɗi ɗi golle maɓɓe gomɗinal ngal est ce que en faami yotere nden mafhum ide famude moƴƴa ko ɓe faala ɗo koye ɓe heɓu aljanna ɓe daɗa yiite ko hombo hokkata o aljanna danda yiite Allah ɓe fewti Allah ɓe waɗi hakkunde maɓɓe Allah honɗum imanu maɓɓe on golle maɓɓe ɗe ɓe golli ɗen rabbana jooma amen aman innana no menen amanna men gomɗini nani a ɓay noon a jaɓani men komin gomɗini kon ɗum ko golle amen fakfir lana zunubana yawtani men bakkatuji amen ɗin waqina dandamen azaban naari en faami yotere ndin ka surat al imran wa qawluhu e nokku ka Allah wi en ɗon ɓe wi rabbana jooma amen amanna min gomɗini bima anzalta nde deftere nde jippinɗa wattaba'ana rasula min jokkine laaɗo on kadi adduɗo nde deftere on faktubna windu men joni ma ashahidina wondude e seeditiɓe mangural ma be mana homɓe fewneteɓe naade aljanna shahidina nayi wi ka fatiha on ɗum sirata allazina an'amta alayhim famin baynihim ashuhada Allah wi min allazina an'ama Allahu alayhim min annabiyina wasiddiqina washuhada wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa andi ko ɓe nayo joni ɓe wi joomamen faktubna windu men wattiɗamen ma ashahidina wonduɓe e seeɗitoytoɓe moƴƴere ma heɓa moƴƴere ma mi mana neminoroyayɓe aljanna wa yani ko honɗum ɓe toriɗo Allah fino famiren naadede aljanna ko hombo ɓe tori naadugol ɓe aljanna ɗo Allahu ko honɗum ɓe lombi hakkunde maɓɓe Allah fiyo Allah yeƴƴitoɓe naada ɓe aljanna al imanu wattiba'u rasuli hasha lillah ajaban li ulama'i sunna karama koɓe sunna ɓe fi maɓɓe no hawni koy ɓe wi naadata aljanna sina honɗum al ikhlasu wattiba'u rasul laɓɓinangol Allah e jokkugol nelaɗo on ka naɗi naata aljanna e hino ɗi ɗo rabbana jomamin amanna min gomɗini bima anzalta qur'ana ko jippinɗa kon imanu ne ikhlas naɗo yalti ka imanu wattaba'ana rasul min jokki sunna nelaɗo on
kono ono jokkirte nelaaɗo ko so hucciti iwtire mbaawo si ɗum waɗayno na en perdi en faɗi ɓa en yiyatamo hannde e hoore laawol ka abadan enen ɗe wawi seeditade hannde eno nelaaɗo e hoore laawol sinara en heɓay ko ɓeya heeɓi wiwnoɓe yii nelaaɗo kene teɗɗanna ɗoyngol ceernoɓe feetiri tereren Algérie ɗo Maroc ɗo ɓay ɓe feeti ɓe yalti o ɓe yi nelaaɗo yaga zatan lamanaman wo kene teɗɗan face à face na koyɗol goyi ñalorma teɗɗan nelaaɗo yaltiti maynoɗo duuɓi wuɗure goɗɗum ko ɓe jibinama kamɓe ko 1735 islamu tawi wurin hay naati Fuuta ɗo juuliddaje darnama timbo juulinde darnama en 1682 kankalaɓe e piili miili 1725 aɗo jibinede tawi juuliddaje no Fuuta pellel modiyaɓe timbi Madina 1612 timbituni pellel modiyaɓe timbituni 1612 kanko jibina 1725 wo addi laawol dandaygol fulɓe ɓen e arabuɓe ɓen fulɓe jofoɓe waɗi tuggeture woni kanko yi nelaaɗo kene teɗɗan yaqazatan lamanama ko sifa ngol Paul wiwno wo kanko e Isa ɓe fottu duuɓi 350 ɓawan nabi Isa wo ɓe fotti Damas wo ko ɗon annabi Isa jonni mo timmingol bible on sifa nden nde al kufru milla wahida ko laawol gotol awa ɗo ko ɓeeɗo wi'i rabbana jawma amen amanna amen gomɗini bima anzalta ndende jippinɗa wattabana amen jokki ar rasula nelaaɗo on meɗen ɓaawo nelaaɗo faktubna windume ma shahidina wondude e tawaɓe tawneteɓe naade de aljanna andi ɗo ko honɗum ɓe waɗiri tawassulu ko al imanu wal ittiba yani al ikhlasu wa taqwallahi azza wa jalla ɗum ko yaltata koye imanu al ittiba'u ko tariqun naja ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum e wiyama ko yen jokkuna yen sincu en andi jaka jokkugol sunna on no lombore neɗɗo no wiya Allah mi jokki sunna nelaaɗo ma on yurmirelan sabu ɗum Allah min wurniti sunna ma on sunna nelaaɗo ma on min gomɗini deftere ma nden min juuli waktuji ma ɗin min torike ma saƴinan min ndiyam waɗaɗan barki no sella ɗum ko golle ma ɗe golluɗa lomborɗa hakkunde ma e Allah barkinorɗa hino sella wa min as-sunnati no ari kadi ka sunna hadisu salasati alladina intabaqat alayhim sahratun no ari e hadise juutuɗo fi ɓeya tato ɓe tuntere nden ñoƴƴituno ka fammere fa saddat alayhimul ghar fammere nden uddi fatawassala kullu wahidin minhum mo ɓe maɓɓe waɗi tawassulu o lombi golle makko ɗe o golluno tawi bi haalisi amalihi golle makko laaɓuɗe ɗe o laɓɓinanno Allah o lombi ɗen hakkunde makko e Allah on tuman hoyende nden ari tuntere nden iwi ɓe hetti buy emo jangi hadis on fiiɓe janngari ɓen mi jantomo e pular aɗa naatari ka ƴiye arabu annabijo sa sallam o maaki wonde fewndo banu israila en sukaaɓe tato naatuno e nder fammere tawi ɓe golli haa ɓe runki ɓe seppi ɓe falama fawtade ɗe andi fammere ko ngaykara no waɗi hunduko nder ton haray no ɓuuɓi no fawto ɓe ari ɓe jippi ka nder fammere fiyo ɓe fawto ko ɗum Allah waɗi tuntere talloyi to ka hoore fello girdi hawtagol maɓɓe tawi nde waɗi ka hoore hunduko fammere pak nde ñoƴƴiti ɗon nde waali ɗon yaltirgal ala ɓe ala toon ko ɓe asira sa ko ɓe asira nokkugo ɓe hetta yaasi on ɓe peƴota ko ɗon ha ɓe heɓa dambugal ɓe duñata ɗon ha ɓe dirna nde tuntere ɓe ala ɗen doole ɓe haldi joni waalo ɗen ɗo habbo ɗen ladial sinara Allah walluno e jama o yi tuntere nde no ara ɗum kadi deƴƴite han ɓe andi goto anda fi maɓɓe ɓe tawi ɓe maaya woni goɓɓe maɓɓe ni heeyi mo be may miijoto moƴƴa simo golluno golle moƴƴe laaɓuɗe laaɓanɗe Allah laaɓuɗe ka Allah tawi ko fi Allah o waɗiri ɗe weeɓitanen ɗen Allah toroɗen mo solution o yeyni min mi anditi o wi min ñande goo miɗo marno fayɓe miɗo yiɗi ɓiɓɓe am ɓen hiɓe weelano jemma ɓe ŋoola heege ɓe findinilam mi dogi mi yehi ka dingira maka kula mi ɓiroy dammi ɗin ma gelo ɗin ha mi heeɓi koruntew kosan ma mi anditi yumman e ɓen ande ɓe waalike ɓe hirtake
jonno gasa ɓaniɓe latuhal ma dappahal o wi mi yeey ka bingira mi yeey mi ɓiranoyɓe kosal komi mafirana ɓe nafoo mbe ar mi tawi ɓikkoyankoye fini heege kumɓe nangi koye ɗen kap no wulla heege mi dirni koye to ko min heeɓi on kono min ko ɓe heeɓilam o ñamata ɗo nene baba maya wo mi jogii pere tunkun ɗon ha mi muññi ko ɓiɓɓe am ɓe wullata kon e ko ɓengu an siiɓotolan kon ɓayɗen anndi ɗum fof no ton mi muññi ha nene baba fini mi jaɓari ɗanade ɓayɓe fini mi ɓannani ɓe nafi o wi Allah eɗa anndi ko fima mi waɗirno wallahi mi waɗirari ɗum fi toɓɓe ko fima mi waɗiri yo Allah hoynan men ɓe ɓanti ɓe nani aynayi goɗɗo nangi tunterde ɓe yindedira sadigul masduq on woni sifanade goy annabi sallallah alih sallam ɓe maaki tuntere nde dirtani hoore mayɗe eyni heɗde diri yeru ko golluɗa kon joni heddike menen ɗiɗo o wiya min ko an ko gaddani en han ɗo hombo kadi oya kadi inni he bon min kadi goɗɗum ko hawni on ɗon kadi janti moƴƴere makko ɓawo jantike moƴƴere makko nden nde dirti kadi hantay joni hoore yaltay wonɗo ka ngay ka yiya yaati kono dalawal ngal feƴƴata ene a joni mbarin ko an si tawi noon ala ko ittira en ɗo hara hiɗen ɗo hiɗen suti yaasi kono e memata ka yaasi oya yo bo min mi gollinno goɗɗo Allah no andi mi gollinno goɗɗo joddi makko ndin hawri e dammugo o halfintini lan o nangi laawol o yehi ɗaɓɓere dammi an e beyi an ɗuuɗi kono Allah waɗi barke be'um makko kun dammum makko ko ɓuri ko an kon e nder hitande duuɓi ɗiɗi han ka timmata duuɓi jeeɗɗi ɗon tawi dammum makko ko woni wuro woni geloɗi woni nayi woni dammi woni beyi e baali hay gerto yalti e mum moƴƴeriji ɗin jawle ɗen fof heeɓi ke e kun dammum makko gotum on noon aroy ɓaawo duuɓi tawi mi yejjitimo o aroyni on anditilan mi anditare ma wo ko min gollan noon ɗo oyatuma wurin on yoɓanno dammum mi halfintin noon kongoy mi yewtuɗo tun hiwragol on par ce que haqqil on yahata ɓaawo duuɓi sappo e joyi duuɓi nogay mo arani dammum makko kanko tigi aray o holli angal haqqil o yayni ko an kaari ɓi kaari gollunoɗo ɗeya golle bon alhamdulillah awa ndaaruɗo gila ɗo han to ayi ɗi nayi e geloɗi e dammi ko sutiɗa ɗo kon fuu koye kun dammum ma yalti ɗum ɗo fof ko an jeeyi soggu yaha a jarama ɓayari aɗomi mayde Allah jarama ko adduma ɗo aɗomi mayde ɓikkoye an ñaama jawle ma ɗum fof ko an jeeyi o yawi o ndaari ha ka yitere yanoyta ɗon o tawi ɗum ɗo fof ko kanko jeeyi o wi mbari komin woni on gorko jonnitunoɗo o ɗi dammi makko nden ñande komi waɗirno ɗum ko fi Allah Allah ɓay hiɗa andi ko fi ma sortu men ɗo tuntingil talloyi undu kon hetti ɓe cikki ɓe dari ka yaasi kono ɓeɗo ɓattori Allah Allah ittiɓe ka faaɗi ɗo golle maɓɓe kamɓe est ce que goɗɗo maɓɓe wino ɗon Allah barki ko min woni ɓi waliyon baba jurni kamen duuɓi 15 mama soro an hari ko salli aɗanuru Allah sortu men ɗo haaju Allah ko mama soro ma noddini haaju Allah ko bemma jannguno e ko bemma hajji ɗum ko kamɓe jiina an koko golluɗa kon ɓattorta Allah Allah hoynane mana ko ɗum woni oɗo hadis o wi tawassulu tammon a tawassulu bi du'a'i rajuli salihi oɗo kadi ko dagiɗo hino lombore ka Allah bi du'a'i rajuli salihi du'a gorko moƴƴo du'a gorko moƴƴo ɗum ko ɗum fuɗɗorɗe nane ka aron ka aden moƴƴo wiyon meɗen jortuma an ko a moƴƴo ko a kendejo sikki balɗe tati be ma nayi ma ɗiɗi ɓen heɓay ɗo aro wiyano tori en du'a ha hiɗen hutodiri lagine ɗo kono o no hooli o qur'ana wona ɗo janggede ka fewdo ɗon himo andi hay si Allah darari en enen kono sabu qur'ana makko on o jaabinanaymo ko ɗum o jikki en bal himo jikki en koye moƴƴuɓe koye yimɓe alqur'ana to Allah bonnu jikke ɗen o wi wa dalilu dalil on ɗo hadisu Anas bun Malikin ko hadisi Anas bun Malik o wi qala o maaki baynama rasulullah sa sallam yahtubu o wi ñande goo tawi nelaɗo no hutbude is jaa rajulun nde gorko arno o wi hakkunde nde tawno nelaɗo no hutba gorko ari fa qala o wi ya rasulallahi ko ayo nelaɗo Allah fahital mataru ndiyan ɗan kokki ɓe mana ndiyan acciti saƴude hadis on no juutigoy o wi dammi ɗin
jawle ɗen maayi gesele ɗen yoori fadu llaha toro allah yo allah hoyno toro allah an yaskiyana yo sajinan en ndiyan fa da'a nelaɗo tori sallallah alih w sallam fa mutirna anas bun maliki maki ndiyan saƴani men min loppi o hadis ɗo o tindini annahum tawassalu ila llahi azza wa jalla bi du'ai afdalil khalqi ɓe famde ter nin ɓe waɗi to tawassulu ko honɗum ɓe tori allah ko ndiyan ko hombo ɓe tori ndiyan ɗan ko allah ko hombo ɓe lombi hakkude maɓɓe allah fiyo ɓeɓu ndiyan ɗan ko du'a oɗo ɓurɗo moƴƴude tagu ngun ka walam yajlisu fi buyutihim wa yaqulu nas'aluka bi jahi nabiyika aw bi haqqi nabiyika est ce que ɓe joɗno ka cuuɗi maɓɓe ɓe wi allah min tororima barki jahu nelaɗo ma on barki ko yiɗɗa mouhammadou kon barki ko teddinɗa mouhammadou kon ko ɗum ɓe waɗi la ɓe aru hanka nelaɗo tigui ɓe maki du'ano men donc no dagui sindo ɓe joɗno ɓe wi allah min tororima bi jahil moustapha bi barakati mouhammadin sa sallam bi afdaliyati hayril wara ɓe tori allah arayno ɓe majji lawol ɓe arka makko kanko tigi moƴƴo ɓe torimo du'a ɗum ɗo ko dalil wonde neɗɗo moƴƴo eno lombe faade heɓugol faale allah yimɓe suufiyankoɓe ɓen ka tawassulu hiɓe heewi dallinorgol oya hadis nde woni hanta e nelaɗo feƴƴini sahaba ɓen sifa ɗum ɗo waɗno o gandi ndiyan ɗan kokki ɓe ari ka nelaɗo ɓe tori kemo ndaare ɗo de moƴƴa fii janngo on weeɓi tawi o darsuma nde yewtere ɗo goɗɗo adda jilɓaye ko heewi addude ɗo ta jilɓaye e bange tawassulu ko a suufiyuna ɓe wonɓe wiide ɗo hannde ko ɓe yimɓe sunna tayle wallahi kullal bu'ud ko haqiqa woɗɗitagol ɓe woɗɗiti sunna ɓay mo woopi finde nden hannde kadi o nangoyta calɗi ɗin avion wal ngal mo woopi jooɗagol nder toon ka julle haɓɓa ceinture o wengilike ka gabitti ko passage jo wengiliɗo e gabitti avion on na passage avion on ko passage henndu woopugol finde nden ara nanga calo e wiya kañum ko sunna yanke ha ɗum ko sama kala ceerno idan oɗo ɓe dallinore kamɓe suufiyanko ɓe ɓenna ɓaynelaɗo feƴƴi noon ko honno ɓe gedduno ɓaynelaɗo feƴƴi ɓe arno kadi ka moƴƴo goo ɓaynelaɗo feƴƴi sifa ɗum ɗo waɗuno ndiyam woni saƴaari gese ɗen yoori ɓulli ɗin ɓeeɓi daabeji ɗin hori sahaba ɓe muuɓino ɓe ari ka bappanelaɗo o wiyeteɗo aboul fadle ko wiyete abbas ɓe arno ka abbas bappanelaɗo ɓe maaki ya amma rasulillah ko ayyo bappanelaɗo nurid natawassalu bika ila llahi liyumtirana meɗen faalama wadde tawassulu hakkude amen e allah allah saƴinana men ndiyan yandi fadullaha lana torano en allah abbas o julni ɓe salatul istisqa darɗe ɗiɗi yaltanteɗe ka salli kene julne ko waɗata du'a on ɗon o inni allahumma inni as'aluka bi annaka o ɗuɗɗini ɗum allah mi torike ma ɓay ko an woni o moƴƴo ko an saƴinta ko an jeyi ndiyan saƴinan men ko ɓeywata ɗon hari ɓe loppi ndiyan ɗan saƴuno net joni noon suufiyankoɓe wi aɗa ko nelaɗo ɗo noon ko bappa nelaɗo ɓe wiya minen kadi si min waɗi ɗum waliyu fatinoɗo on ma tawi ko amin feƴƴinoɗo on ellala kono ceerno ɗaɓɓiten ka defte islam nde suufiyankoɓe jogui eɗe yimɓe sunna jogui eɗe chiya jogui a yiyata sahabaɓe nelaɗo ɓe waɗi tawassulu e neɗɗo tawi o maayi ɓe lomboraki hay goto mayɗo abbas arno wuuri ɓe ari ɓeni meɗen torima duwa ɓay o maayi hande kadi ko golle maɓɓe moƴƴe ɗen ɓe torori allah en faami yewtere nde moƴƴa ko taɓe addoyi ɗum ɗon ɓe nahi aɗa ko nelaɗo kono ɗa ko bappa nelaɗo ko gonga kono hari on kadi no wuuri ɓay o maayi wattaka hande kadi ko golleji moƴƴi ɗi yimɓe ɓen waɗiri tawassulu faami oɗo waɗi ɓenata gandal baba hirsanta ɓiɗɗo kono est ce que baba hirsanta ɓiɗɗo baba no hirsata ɓiɗɗo ɓenma no wallina guertogal hirsa ɗo hutta ñaama kono an tigui ƴetta laɓiki ɓenma no janggi to anga janggayna barki baba no janggi hirsa laaɓa la gandal baba hirsanta ɓiɗɗo joni noon ko honno wuuruɗo ariri ka mayɗo yo mayɗo on wallumo heɓa moƴƴere ka Allah ɗum koye jofo yaagal e finde bonde jeeya oɗo darsu ko darsu très important jo himmuɗo hittuɗo yo Allah wawi en
ay siko goto ɗo eɗe wawi rewtade ɗuma mari fa en faami bismillahi rahmani rahim attawassulu fa ida qila laka si a wiyanama kam anwa'u tawassuli ko jeɗu woni noneji tawassul ɗin almashru'i shar'ina ɗum ɗum faqul wi'u salasatu anwa'in ko noneji tati arano attawassulu ko lomborgol bi asma'illahi inɗe allah ɗen wa sifatihi e sifaji makko ɗin wa dalilu dalilon qawlullahi taala walillahi no wodani allah al asma'ul husna inɗe moƴƴe ɗen fadu'uhu biha tororemo ɗe wa qawlullahi taala wa adkhilni sulaymana wi nadan bi rahmatika sabu yurmede ma nden fi ibadika ka jiyaɓe maɗa as-salihina moƴƴuɓe ɓen ɗimmun ɗum at-tawassulul abdi ko lomborgol jiyaɗo on ila llahi taala ka allah towɗon bi amalihi salih golle makko moƴƴe ɗen wa dalilu dalilon qawlullahi taala alladina ɓen yaquluna ɓe no wi'a rabbana innana no menen amanna min gumɗini faghfir lana hafran men zunubana bakkatuji amen waqina dandamen azaban nari lette yiite ngel wa qawluhu rabbana joma amen amanna min gumɗini bima anzalta ndende jippinɗa wattabana min jokki arrasula nelaɗon faktubna watti ɗumen ma shahidina wonduɓe e seeditiɓe ɓen darto ɗon ka fino wawiri sadaqa allahu alazim so on wawoyi awa sina ɗum en finoy to ɗiɗo janggo ha ɗo ko saruji tum woni arde ɗo ɗumaji tum woni arde ɗo honno lance roquette ji tum woni arde ɗo ɓay ko hikki yeeso ɗo ko halfi dini bidatun hasanatum yarlino ka dina bidiya moƴƴo goɗɗum no hokkiti ɗo salllillahumma ala nabiyina muhammadin wa sallam